صباح الخير وجوه الخير ان شاء الله تكونوا بخير. بون جبت لكم اون نوسيون في لو بيلون فونكسيونيل تكون توجور هي لي كا دو كونفرسيون. حنفهمكم شنو هو لي كا دو كونفرسيون وكيفاش يكون لي كا دو كونفرسيون. لي كا دو كونفرسيون يكون غير كيكونوا دي زيشانج على الانترناسيونال. دونك لونتربريز تشري من عند ان فورنيسور à l'étranger، يعني هاد الفورنيسور راهم فرنسا ولا المهم اور بيي، مي ولا تبيع ان كليون في فرنسا ترك انسي دو سويت يعني اور بيي. عندنا دو تيب دو d'écart. عندنا l'écart de conversion actif et l'écart de conversion passif. احنا نعطيكم la définition تاع هادو les deux, l'écart de conversion actif et l'écart de conversion passif, puis نعطيكم un exemple concret تفهموني bien fait. نبداو بلا définition. Écart de conversion actif correspond à une diminution de créance ou une augmentation de dette suite à une variation du cours de change. À la fin de l'exercice comptable يعني اللي يكون à la fin de l'exercice comptable ما يكونش في الديبut. L'écart de conversion يكون à la fin de l'exercice comptable. De la devise يعني il y a un changement في le cours تاع la devise dans laquelle a été comptabilisée cette créance ou cette dette au cours de l'exercice comptable. يعني l'écart de conversion actif, ça concerne toujours une perte, soit la créance تاعك تهبط soit la dette تطلع. ودوك تفهموا في l'exemple كيفاش تهبط وكيفاش تطلع. Écart de conversion passif correspond à une augmentation de créance ou à une diminution de dette suite à une variation du cours de change à la fin de l'exercice comptable de la devise dans laquelle a été comptabilisée cette créance ou cette dette au cours de l'exercice. Bon, le passif, l'écart de conversion passif, ça concerne l'augmentation de créance et la diminution de la dette. Roho un exemple, نبداو بلي éléments actifs. وشو les éléments actifs هما les ventes. راح نشوفوا كي لي فونت واش يكون فيهم وقتاش يكون عندنا ان écart de conversion passif et وقتاش يكون عندنا un écart de conversion actif في les ventes. Toujours un élément d'actif, donc la vente. L'entreprise vend une marchandise à un commerçant turc d'un montant de 2000 dinars. Montant 2000 euros plutôt. 2000 euros, c'est un échange à l'international entre une entreprise algérienne et un commerçant turc. Le cours d'euros, le jour de la facturation, et la date, là, au cours de l'exercice comptable, la date هذه داروها 1 euro عندنا في بلادنا 1 euro يسوى 100 dinars le jour de la facturation في le 15 mars à titre d'exemple يسوى 100 dinars. Donc la comptabilité de l'entreprise راح comptabiliser ce montant يعني 100 dinars fois 2000 يعطينا 200 000 dinars. هذا هو شحال راح تدخل l'entreprise normalement من la vente تاعها 200 000 dinars. Mais à la fin de l'exercice comptable, c'est ma 31-12 N, je ne sais pas, je me année, 1 euro جا يسوى لنا 90 dinars. كان ما يسوى 100 dinars جا يسوى 90 dinars. Donc le montant قداش راح يولي؟ راح يولي 180 000 dinars. Donc il y a une différence. هنا واش صرالنا؟ la créance تاعنا هبطت. علاش؟ لوغو راهو يطلع ويهبط وحنا الدينار تاعنا ما يسواش. دونك دي فوا لونتربريز هي اللي تخسر. علاش؟ لو كليون شحال يخسر؟ راح يعطيهم 2000 دينار 2000 اورو. دونك من بعد هي دبر راسها كي تجي تكونفيرتي دبر راسها في لا فاكتوراسيون في le jour de la facturation كانت تسوى 200 000 dinars mais à la fin de l'exercice عاد تسوى 180 000 dinars. Donc une différence, une perte, une diminution de la créance d'un montant de 20 000 dinars.
Voilà. Montant est de 20 000 dinars. Donc, s'il y a une diminution de la créance, c'est un écart de conversion actif de 20 000 dinars. Soit, la différence entre les prix, 100 dinars, puis ou 80 dinars, ou la différence avec le montant total, qui va à la fin de compte 20 000 dinars. Soit 10 000 dinars, la différence في 2 000 euros, tu as 20 000 dinars, ou la différence entre ces deux montants qui mènent à هذا وهذا. Donc l'écart de conversion c'est un écart de conversion actif de 20 000 dinars. Perte. Qui j'ai comme l'écart de conversion actif, elle a une créance, je préciser comme le bilan fonctionnel, voilà l'écart de conversion actif sur une créance. Donc c'est une perte. C'est malade. Les informations supplémentaires. Le montant à ajouter à l'actif de l'exploitation. Zido l'actif d'exploitation. Le bilan fonctionnel. Ok. Puis, l'exemple même. À la fin de l'exercice, 1 euro, soit 120 dinars. 120 dinars. Donc, une augmentation de 20 dinars. Quand il soit le jour de la facturation, 1 euro égale à 100 dinars, alors qu'il soit 120 dinars. Donc, une augmentation de la créance et un montant de 40 000 dinars, donc les 20 000 fois 2 000 euros, ou bien la différence entre les deux montants qui m'a fait un petit peu. L'écart, dans ce cas, c'est un écart de conversion passif. À l'âge, il y a une augmentation de la créance. La créance. Il y a la comptabilité تاعنا au lieu كنت نخلص ندير باش اسمو نكونطابيليزي 200 000 دينار شحال راح نكونطابيليزي 140 000 dinars. Donc عندي un gain. C'est un gain. Donc c'est le cas de conversion passif, l'augmentation de la créance تاعي. يعني سما دي فوا لورو يربحك دي فوا يخسرك. راكم تعرفوها نورمالمون هذه راهي صاريه في لو مارشي نوار في ainsi de suite. Écart de conversion passif est de 40 000 dinars. Donc c'est un gain parce que il y a une augmentation de la créance. Ce montant, le bilan fonctionnel qui a été précisé qui écart de conversion passif concerne une créance. Donc c'est une augmentation. Donc c'est un gain. Ce montant est à déduire de l'actif d'exploitation. L'actif d'exploitation. On passe à l'élément du passif, l'achat, qui est l'entreprise un fournisseur de l'étranger. L'entreprise achète une marchandise au fournisseur français. يعني شراتها من عند فرنسا. Un fournisseur français. D'un montant de 3 000 euros plutôt. 3 000 euros. Donc, au 20 février 2019, à titre d'exemple, le cours d'euros au jour de la facturation, le jour de la facturation d'un an, 1 euro soit 110 dinars. Yani 11,000 soit 11,000 تاعنا. Donc le montant à comptabiliser, la comptabilité de l'entreprise est de 330 000 dinars. À la fin de l'exercice comptable, 1 euro عادي يسوى 130 dinars. عادي يسوى 130 dinars. وش معناها؟ لا دات تاعنا طلعت. انا اوليو كنت نخلصو 3000 مي كي حتجي تكونفيرتي لو مونطون اللي حيوصلك لي 3000. فهمت؟ في لو جور هذاك اللي تخلصوا فيه ظهر لنا بلي على فان دي ليكزارسيس بلوتو ظهر بلي لورو راهو ب 130. يعني انا اوليو باش نخلصو 330000 شحال راح نخلصو
كي ديروا لي كالكول حسب هذه فوا هذه ما عنديش كالكولاتريس devant moi. المهم تلقى اون ديفيرونس تاع شحال 20 دينار 20 دينار. دونك شت هذا لو مونطون هنا واش راح يولي سي قدا. دونك لونتربريز لازم تكونفيرتي هاد لو مونطون باش توصل 3000 دينار. شوفوا لا ديفيرونس الله يعيشكم 60000 دينار سما راهي زايده ب 6 ملايين سنتيم تاعنا سما خسرت 6 ملايين ديجا. دونك كي تكون عندكم اون اوغمونطاسيون في لا ديت سي ان écart de conversion actif. augmentation في لا ديت سي ان écart de conversion actif. هنايا لو مونطون تاعو 60000 دينار سي اون بيرت. Le montant هذا à déduire des dettes d'exploitation في le bilan fonctionnel. Ok. Ou à la fin de l'exercice, 1 euro il soit 100 dinars. Donc, il y a une différence entre l'euro, la date de facturation et l'exercice comptable de 10 dinars. Voilà. تسمعوا واش معناها؟ هبط لو كور هبط. تسمى انا كنت اوليو نروح راح نخلص شحال هنخلص 330000 راح نخلص كو 300000 دينار. هذه 300000 دينار هذو هما اللي حيتكونفيرتيو لنا يرجعوا لنا 3000. دونك لو غان تاعنا تاع شحال تاع 30000 دينار راني ربحت 3 ملايين سنتيم يعني 30000 دينار. لونتربريز ربحت 3 ملايين سنتيم. كانت في هذا لو كان خلصاتو في لو جور دو فاكتوراسيون كانت حتخلصو هكا بصح في لا فان دو ليكزارسيس شحال حتخلص غير هذا 300000 دينار. دونك راهي عندها ان غان راهي ربحاتو. دونك سي ان écart de conversion passif de 30 dinars 30000 dinars plutôt. C'est un gain à ajouter aux dettes d'exploitation. هذا زيدو في les dettes d'exploitation. دركا راح تكونوا فهمتوا واللي ما فهمش يخلي لي ان كومونتير نعاود نفهمو باذن الله. l'écart de conversion actif باش نتفاهموا في لو bilan fonctionnel راهو يبريسيزي لك يقول لك c'est un écart de conversion actif sur créance ولا sur une dette ولا c'est un écart de conversion passif sur une créance ولا sur une dette. Pour l'écart de conversion actif, ça concerne que la diminution de la créance et l'augmentation de la dette. C'est une perte. L'écart de conversion active, c'est une perte. Ce qui compte sur la créance, la diminution de la créance, le montant هذا زيدو l'actif d'exploitation. ou qui compte sur une dette, le montant هذا تنقصو من la dette d'exploitation. Ou pour l'actif, l'écart de conversion passif, ça concerne que l'augmentation de la créance et la diminution de la dette, donc des gains. L'écart de conversion passif, le montant les informations dans le bilan fonctionnel est à déduire de l'actif d'exploitation. À déduire, يعني تنقصوا يعني تحطوا دوك نفهموهم في le bilan fonctionnel. Et l'écart de conversion passif, le cas تاع une dette يعني diminution في la dette et à ajouter aux dettes d'exploitation يعني تزيدوا في la dette d'exploitation. Donc جا تكونوا فهمتوا كي يقول لكم écart de conversion actif sur créance, donc c'est une diminution في la créance. يقول لكم écart de conversion actif sur une dette, donc une augmentation في la dette. qui يقول لكم écart de conversion passif sur une créance, donc une augmentation في la créance. qui يقول لكم écart de conversion passif sur une dette, donc une diminution في la créance. ما يقول لكمش في l'énoncé تاع l'exercice diminution ou bien augmentation, mais يقول لكم sur créance sur dette. c'est tout. الباقي عليكم نتوما اذا كنتم فاهمين راكم تجيبوها سوا. اي ميرسي ان شاء الله تكونوا فهمتوا. واللي ما فهمش يخلي لي ان كومونتير سوا في اليوتيوب سوا يروح لاباج ويخلي لي ان كومونتير. ميرسي، ا بيانتو.